chlufi canis as a chéile coiteag baile cahill is siad atá gimmart na ganzeach í glaswinne agus an Knockmore gimmart is na ganzeach í bui nó dechnig ros cumáin agus a buinte bosche is Jacobson atá silb na líróide grúte an hríon fear largest na súla mar ekin jib na hagad síach agus chamáile sin cór na guithe tuachúna go bhaile cahill in san géad leisio ach siadid fydd na ganzeach í bui galin cín stech lá tosí Kevin O'Neill agus í teachí go tras non-way siúd Wat je naam verbal contours te baintles gehonddoelen ze mogen niet een ja hossige wie session de gimmert hoes na bliane. Achter zet ook niet scoring go hol een Noorse maar go leden Kilcoin agus Damien Munley en Asnev. Ach die Rashish en Wades. Is een goed body zich te maken. John Casey verder nooit gaat blian te gimmers te mo. Ach maar alle gortige. That's a goal in is there ring to wa bliante ver vi gimmert bluffy canders na hin foi roguio foi John Mon ach goal in is tasha nish should the tichter nyon series dit kan or budge sterk Jerry Higgins agus he budge Harrods last non and shade score gon gluffe agus he fought take Jerry Higgins gon Knockmore agus ni droch hu session agus Kirtok heitere blog no met the one go immer stin chinatrup agus Tan de conialige te sé deacar gomáine se bheith gimmart in seaniuh se an tríú chlufe ar a barc seo le cheirhfuir fichiid in chlufe canis idir bhenach an seané chlufe canis na minúr in sin níos lucht inniuh agus a cean seanis agus tá se fluch gomáim ar a barc sin agus dúir sin fao deara nach bhfuil preab buach an irid in san níor deach an irid má bhrútear a drón talthaí a se a Craig Reapanis sos fin clíhan it's ro Jerry Higgins nach éilín si bhaid siúd Martin Mulvaney nish Jackie Wadamach O'Neill an tosach agus a brandú suas go leorgan na tosí tá ceathar tosí gimmar fao láthir bhaile an chaile choilin le tarní siar Cearn Ard cé go bhris sí dána chu lethe tíanta má go leorach tan Lán Cholaí Shane McHale an anhar siar go fada lei sin bag an cónhaid Declan Sweeney ach McHale fear nach chuileach 9 bliana déag agus ag gimmart mar Lán Cholaín seo Díana má go leor an trú chlíhan tá sí seáil nó sí má headlíine sin a Harlos. Well le breanúir fuidan an chruichmhór tá roint grúteach go faoi 8 bliana déag agus faoi blianas fit le blianta began nuas agus deirtar gur éid na bhórne sin tá fuidan an lainniuh Tóki Jacobson agus trí Ger an tríú craibh ó rúchaint is dair an chomain Muindeag agus a dó an chéadúir go dtíhann í heacha tá neartgrúte ag an Knockmore 8 cín ar fad go dtíhann siad baile chail nach bhfuil áith an grúteach agus an lorú tríú ceann an seaniuh ach siad a Kevin McLaughlin fearrta gimmart agus ar final wio Heastóg Eggson chafad le Jerry Higgins Jerry Higgins a tarintara agus bhfuil si crí níl tá si gote ar fóríl chéad ceann atá chomó Agus brenn mit se ríist. Rint was báise ach tá sé deacar go na cos a chuneal fút freisin an seaniuh I barc fi céil. Tuisna go má lán na páirce Peter Clark a Brett Bolter sin na fáide ar Tom Parsons. Seo é Ginger, ní chu Ginger na leintí seo é David Tiernan fearna bheith na chaibcí na rábhíigh sa híal nuair a grúdú cruibh chunta go dearnach. Blachcainte go má Bolter sin. Bheith Martin Mulvaney a bhí tarintear an Bolter sin ach a blachailte go má ag Kieran Langan agus bei seile bhrístin is ag baile chaid an pláin atá Knockmore ag rúsa de chumar bunis na Kevin McLaughlin a rúsás na páisce fear atá gimmart agus ifir a dó ar a Jensy Eggson beidir go Trevor Howley brúte siar mar tá réint réalta go chuid wio gimmart in seaniuh Kevin McLaughlin atá final wio Trevor Howley bhí gimmart túgus gantaí bhí sé ar a bhrí Eggson in na gaiileh glufi canis an chúige níos lohem léana agus ar nóid béis go leor í cé Kevin O'Neill chamagus i bhí ceirtíag ar a bhrí Eggson an Knockmore ach cámór míte hard builte steach bhfuil si crín níl tá si builte ed fórí agus sinna chéadíocht tá chumó Jacobson in san glufa seo
Bevin Richard Harron an príomh scóralaí take-up híana an ideag atá fáid Egerson ó hús na bliana á chúlín déag ó chican na sira agus sin rud bheits fíorthábhachtach an teanamh le cican na sira a imrófar mar breannaí te ó hús na bliana go bhfuil an Knockmore beagnach a bra na cican na sira tá scórailte ag Kevin O'Neill agus na tá Bert Hussey eile gortaí in Ibarop sin iad Damien Munley agus Aidan Kilcoyne go háidid Cian Jack Richard the Brat, Bergenin Babuitich Nice Moed. David Tiernan. Shanna Dora Lorna Portke. Baring in Chunkaran War and Nimmer Kohundu in some Gluffe. Fortek Paul Mulligan about the shop. Brett Shure, our team Polagus fell, Tinted Jerstergus. Well, Holch and Leroyd and Rachel Roger Tunu fell there because I can't let Declan Sweeney in Shin. And yeah, Holy Lord. Fick moet ik iedere keer de Harlan shot. Wel, dan weet je er al beter kun je Declan Sweeney stechelen in de rol in je bouten zijn. Heb ik de Harlan. Killing Jack will kick Sierra-Lenish. Ik bailen Gahel. Begon je niet scoring een goal bouten shot. Schasse Eline hele weer er tegen voor Lord. Echt tussen Harlan en maken Droline. Slachtiges video. Joe Rowe hadde, achter sie Bulzi, dan is het ooit dus dat sie Bulzi gemaakt. Hij snijdt het score, hij baile Gahel in zijn Gluffe shot. Hij is Cooley nummer 1, geen team. Hij is Shane met Kite de Glog. Craig Wio could dare nog groot in Knockmore some Leonid na geschacht Ravi in Dege de Vanach Delegus de afgreep groot op bonnie van Commons de Quake die Martian Queen of Action Fadla Park Groki Freshen Wild Park in de geschacht naar de voet Chris McLean aan de Canazara but shut the dichter Nancy Dermot Higgins about to shot can't take it ik maak Caffrey de shut dan Boer is moe het ik Knockmore to shut Vier Green Gujo a Cossint. Anna Max the Cossint Teddy. The Harlit on Yin Long Holshin. A Gashell Groot Yri Stack up. Your Tarni, sheer fresh in a Cossint tack up. Three Groot in shot, a column May, Govala Hahel. Had a damn shit, cool. It's road down in the Himmers, it's a bluff in Yahanis and I missed Delhi, Hushlan Awara. There's a bluffish in a Rochent. Leash the Mach and Joint Lihan. Column May. Kite Mach, because in Montassi shot at Tony Mulligan. Kite Gafadla Mark Caffrey on Molach. Nijian Green Branu. Down the curl head. David Tiernan Fairmont Party Ticht the Stach on the sun cold body. In the Sar Wash Dinchin. Le Lord the Horfadle. A Green Tiernan Goma. Agus he Stur Joe Hole. Agus Fekit Japan Kech Floch agus the Tarsha and Chin. And Morantan of Ince. A Green cool body. Fear Wagajo. En dan lopen we gevaarlijk leggen. Vliesje shot Fairlord Park dicht te sterk. Ja, Haring shot. Ach, Rinje goed body gemaakt. Dan is stoppen. Ginger Lorna Park is in action en chin. Deze maken zo Kevin McLaughlin. In door die Drachonde. Zo zit John Groenje. Shot uit Jerry Gohan. Garner Brown de Tempel. McLaughlin het zicht. Lacone hoort toe. Echt nieuw zijn Deshi vast. Allemaal gaan get Agus. Jean Plapper gewoon moe. Rochans Corvedle in door de binnenschie Flap en Johnny maar Nederland trompel zag maar ik doe zie asje. Dat is Carter Shelf is gegloren de Grecian. Ik zag dat Richie Harden is about to shot. Paul Mulligan. De nek op Jude wie immer raw wil ik ze hier. Met die immer de voorne shot een night hele de Bluffikanische grond tegen nog. Dat is een Martian beweert pijlen. Ga je groe. Hier door Jacobson, onnedig is het doel. Maar je kan nog niet plenen weer de Ravanig Godorn de Craven. Dat is het nieuwe keer een trio kanaal. Niet zo goed op een nek op. Dan ben ik te gebeuren Knockmore en een Larsen. Sterker zo Kevin O'Neill. Verder wie maar dus een veel let trio plenen was dat hij tackle daar zo gesterter. Ik zei heen het al bij dan plenen daar nog ik maar pellen. Roentje dan heeft hij kind te gaan en koppelen Kevin O'Neill, boltje sterker John de Carno, Kevin McLaughlin en Galeke, wil foul die aan ja Holy Lord, Aidan Higgins, Neil en Darren Richard, mag het zo David Tiernan, Peter Clark en wel in de groep, ach Tiernan en aan Galeke, dus het is een vlog gemaakt, heeft in de park, dus dan worstig is stel als het doorst nooseren.
Parsons an bhdí a chustecha dróí na lá tosa in éis na cosinteirí dían an jab agus tosaí hí bailile chaile rá gur díanú fel a rub Tony Mulligan a bhilta sin. Machraí lá na páirce. Craig Reap. Choimmerst. Kevin O'Neill. Craig Reap a ríiste. Bhfuil in chéad feas ar dúspáide. Se dócht agus a díle báistíine sin seo. Ní sééis go na himleirí. Sailte fada le Paul Mulligan a ríiste agus fel dianta agus Declan Sweeney bouta se díanana fel agus measúngatha Declan Sweeney sa leabhrín inis mar se an darna fel atá díanta aige san. Agus brú se go tála ceart go leor. Agus láú leis sin níl samar tugu an chárta nó mar tugu. Is cinnte gohfuil an streitar go le bheith cuneal súlain ar Declan Sweeney. A se Richie Harran in se go leisteach. Mark Caffrey. Mach Martin Mulvaney caiite éis ag lena chitóg ach í builte ar fóríl. Agus sin an darna iireachta chumó ag baile chailinn san glufa goití seo. Déanam el caiite mar sin agus ráireach chur ar fóríl ag baile chail. Agus tíá an sin ar Martin Mulvaney lena iireachta an sin. Níl sama mé ó peluío an sásta leis mé daoine tá teacaín seo nniuh tá deirtar go láith le 10,000 duine in san Charlestown. Beidir go 8,000 duine an ar bhéid. Clufi ceanna sin chundainniuh. Seo an Knockmore tíocht a ríist ar an ionsí. Seo Trevor Howley, den eile na himleirí idir chundaid Jacobson. Kevin O'Neill agus fel dianta ar Kevin O'Neill. Agus seans má go bheith héin freisin hógus an chic séir seo. Agus Jerry Higgins a seasa idir an chosainteoid agus Kevin O'Neill a bouta sin. Ach deirtar go bhfuil Kevin O'Neill i gimmert ar cían ileog a milliúna. Sé bliana déag le cos an scóir agus deirtar go bhfuil sé ar an tosaí fearr tá gimmert sagunda imlíana sa go mórtas club seo. Agus an chéad deis aigesan ar scóir. Í builte Crean aigesan agus í builte Harry Tresnan. Ar sin ráchúlín is an chláir a scóir ag an Knockmore. An chéiteán ag Jerry Higgins nach an ceanse ó Kevin O'Neill. Agus Delmór an duine sa tíad a tá Crean leis ar a gitóg sin. Chá nó mé dé caiite mar sin. John Casey sa chúl fearile tá hart le blianta. Chúl bliana déag le cos sin scóir agus Páitig Trevor Howley rís blearín seo suas i drón chúine a buinte boise ach Darla McMillan an éis sin in éh an lá chólín seo. Casey tíoch le beg an cóna thuirteo. Ag Colmainish. Blean cha fada siar agus tá Richard Harran teacaí tá gimmert den nína le hosach. Ceann áir tríos i drón nína le hosach sin. Grút an bouta seo ag na tosaíe agus fel díanta Paul Mulligan in sin agus fel eile díantaid. Agus mu ben réitir a caint lena cosinteirí atá ag an Knockmore mar cenar díanamh bhfuil corcoise díanamh ní doubt be faoin corcoise agus ní sam díanamh go intarasa nó ré himpiste a chéimhí cead a hála. Tá leabhar an chosinteora go tíisteach in san leabhar agus sinna Stephen Sweeney tá gimmert do lár páisce fearil le dalan scéile bhí gimmert rábhíl sa híon. Na chuir na fórne seach an páisce an bhfuil dhearnach cúgur leog atá gimmert nó cehar atá gimmert ar i bhfuidan seo ag Knockmore a bhí gimmert lá sin. Tá hartar 7 na bhachtar ag baile chail an lá sin fós i gimmert. Richard Harran mar sin. Scór amháin fáitige ó chic séir go dtí seo agus sin ceann eile fáitige. Agus sin an darna chic séir aigesan. Agus Spáinne an táhacht atá baint leis na cican í séir a ráceannig Richard Harran agus ceannig Kevin O'Neill sa glufa go dtí seo. Muid beg nach leabbeala mar sin Reid an chéad le seo agus a lár báidin sin feiceann si bainisteúir bhaile chail sinna Kieran McBrien. Agus lursta tá a túr cónagó ar an taobhlín sin.
Your mullet fáte go bhar sin mar seo den siú blian acabs in na glufa ceanna sin chundé as a chéile mar nó i háith an cáilte. Steach a dróní na lá tosa. Tindach mai gáí Conway. Conway fearr le bhí immert an rábhíh sa híal. Dúir a hecht amach an fáiltín teir. David Tiernan in sin chun cóna thuair teó. An fearr ag immert a lár na páirce. Díon an tú fás riocht. Ceán trasna, ceán áir steach drón na ceanna go big a dáir na bóilte ar an bóilte sin ag Tony Mulligan ach na cosinteirí an anna hecht amach le. Agus seo Trevor Howley here ag immert a meas na cosinteirí. Ar nói fearr bhí ag immert go bhío a meas na cosinteirí chamá. David Tiernan ag gur a gól in de chaile a bóilte sin. Knockmore baint a wad an immert gas a bellin seo. Nátí scuile. Suas na páisce nátí cinn trópain. Seo da Brian Gribbins atá tosaigh an áit Darren Reap. Is Craig Reap an seo. Trasna i dró lár na páisce. Seo da Kieran Langan. Suas a ríist i dróní na lá tosa ach an hosintóirim an tosa bóta sin agus dianta go maith agus agus Colin an anna hiocht amach lethe. Martin Mulvaney. Is Mark Caffrey. And Tom Parsons. Parsons a Blanú Suas. And bhád de lá na páirce David Tiernan is. Cetá riochtó. An lá tosaín bóta seo sinna Tony Mulligan i dró chúine. Delmór an duine tíbhartí ach tá Mulligan ag iarán leis héin tá burcáte háige a bhfuil feáil díanta níl doubt a bifaoin feáil. Bhí Tony Mulligan a go leisteach leis an tíblíne nó lína cúla bóta sin agus cétá hiarach Declan Sweeney ríist agus chuimne gur an réitir a caiit le Declan Sweeney hana hain. Breannar se haríist Declan Sweeney tíocht trasna rial se lábh chud i drón na pelle ach níarna sé sin agus a bheice muid cárta is a tíocht amach cárta buí ag Declan Sweeney an darna ceanna tá bronta in san glufa go dtí seo ceanna den ag héin agus ag Stephen Sweeney dreithir chuar nói agus bursta ag immert ar a bhúdin seo le blianta fád a freisin. Nis Richard Harran cháith an fáitige go dtí seo san immert agus sin tríú ceanna is fáitige trí cín go chican í séra sna mé tá churas ar chlár a scóid ach cílín se bhfuil baile chail gotin cín ríist. Séanú mé dé caite trí cholín a ná rá cholín agus bhfuil bhí me rá gur a cór na gaiche taú le baile chail in san géad lean seo ní se lechaláidir in is agus a bhí sean ar a hosan muid i grútin sin ag Dermot Higgins fearr le gansaí ó fescathe. An tuí ó Dickinson. Declan Sweeney. Suas faoin clíhan i ríist an látholaí Darren McNeil am an tosa ach a bóta seo. Jerry Gaughan an anna hiocht amach ribh. Stephen Sweeney. Steach a dró Kevin O'Neill bín se gcónaí fáide agus seo rud eile bhín se fáide an pás cé a hiocht steach an cóna thuair teó. An pás gote bagnín bebíte chróad an bóta sin go Craig Reap agus deis fáte Colin fearr le cúige aghríimeige an anna bhain teó agus seo dad baile chailin is a tíocht éidirnion síríist cám ó sé leis cám fadanú ceam gáir. Mach ar lár na páisce. Mark Caffrey tucaigh go Tom Parsons i dró chúine. Tarni ar a tála i gáí Conway a sé stíga séts ar chól acab san an lá tosaín bóta seo Tony Mulligan í builte harach leasná aige ach bhí séts aonanta chuir chól a bóta sin acab. Anfísa imara ag baile chaile agus i dtíana steach a drón chól ba bheith Ali Conway a tharne steach a bóta sin Richard Harran ag Tony Mulligan agus bhí coppla cosín tuirin sin lena bhlachalach mar sin hain harach leasná na chuisí agus níl se sásta. Mar sin cheir a cholín Jacobson an chéad scór atá fáit Jacobson ón immert in san glufa seo agus fáite ag an lán tosaístin sin agus bhfuil go dtí seo ní limirí a rá chlufa nó rá scór atá fáit Jacob ón immert go dtí seo agus an chodéile tíocht os na cican í séra. Holly Law, Aidan Higgins ríist. Fearr rom di cheappa a réidir go méidir go me se chuineal súla Kevin O'Neill ach ní hine atá tarlú.
Aidan Higgins, Annie Janish Gugaja Yichta Nís agus Bagan Kona Húrstan Tassa. Macharish de Dro. Farcéanna tá teacaí níos agus í builte fórí leige. Ach sinna tá siad a ggéiríon inis. Bagan brú a chuid a Knockmore. Agus couple scór ó nimmert an tábhachtach. Le fichanú med caite. Cuimle an teachtain se thugain ó mainte gréibh na mún. Se an clufi lechanis bei baile nua a handramas corca. I gimmert de nice Sarsfields voor de Sailings bij Shell Fekkel Bill en shot TG Kehed ag a dóchlog ach lá fear special to go ó híh an chumlóir hescail an se freisin TG Kehed an lá sin I liug I dtíanana ceiliúra an céad fí cúig blian an na chumain I mbliana. Nis reis nimmers de ríist agus ceanár buiteach a dróláir na páirce fel díantaigh Tom Parsons agus de breanú suas Knockmore gur ceann skipaí hóigeal se de Stephen Sweeney suas faoin glíhan Kevin O'Neill takeúach agus í fáilte freisin aige ar chuine se ró Eddie a mi heap gur an réiteir a gáí freisin abáta sinnach I réite fadó go bit Tom Parsons an an léh Kevin O'Neill's blécht agus asúla se bes abáta sin ach se dit bailile chaile tíocht lethe Tom Parsons is a tucky white ag Tom Parsons a rud can na céan agus a hála huasa híbal in na páirce Trevor Rowley go lincí Stefan John an tosa a ríist Dara McNeil díanana sár job mar lán chólín sin na marcail Jerry Gahan agus se de Aidan Higgins an báta se agus ag gur a John Casey húirtis deas an immers tá gimmert sa chól ach hís fóman se fecin bainisteúid Nigel Reap Knockmore agus fógus de steach chuid gan na himmelí taige Richard Harnagle síos it rán na pelle a ráite ag an réiteir Gunnearna Stephen Sweeney fáil a belta sin éid agus níic mu an cháirte ach bhí Richard Harnagle it rán na pelle ach cha Stephen Sweeney a chuise steach agus a bhróige steach agus fáil díanta ag dá bhár. Kirstach le tarlú Tom réiteir agus Tom Parsons a caiintlen na chéile in sin Tom Parsons am lá na páirce agus maile cinnte go léidir nimmert ach kick a chumar bu ag baile chail Colmé fearthógan thic éirice sin an aimistealaí chuisteanna mhara in san glufi lechanis díiricha dró deir na himmartha agus mar go scóráil sin chóil sin Híle se nach baile chaile gimmerstin seo. Nis tá se bhd amach harteir cearcha hocht, cearcha 9 méter ón gól. Bersta go leice dáir na caiite freisin lethe an báta sin ag Tony Mulligan ach I goite fórí agus Ali Conway freisin an sin a go leice. Ach sinna bainisteúir Nigel Reap fear bhí na chaiptín an 1997 ar bhfuiln seo an Knockmore ar a grúdar Craven Hyundai agus ar nói grúdar Craven Hyundai 96 agus cháileidir clufi canis na héireann sa Grave Club in ag cruis Viclináin in 1997 agus ar nói tasing cén eistid pelle a bhí cruis Viclináin éis 1997 Sna Dermot Higgins cean áir de ríist de stecha dro Tony Mulligan agus Tom Mulligan Deachar go maith láir seo hí san sin ach fel díontaigh an báta sin ar an lá cholaí Shane McHale agus an réiteir sástaí a thuirtamach rinne bídeach níos fuide Kieran Langan in is báta seo díana rinne bídeach maid agus John Brogan in sin chamá Shane McHale ar eisiau Brogan agus breanach an crua agus tá baile chaile gobar faoi láid mar sin héin níl sellh grúteir eisiau go tá fel díontaigh go pí sin ar Shane McHale Spáinse an bheón éibre ag baile chaile chamá dúrú go raibh an Knockmore ítach má a géibrú crua chuidir sin túfas brú ar a bhfuil an eile tá baile chaile freisin Soch má ha dhéanana chamá agus botún dhéanana go Knockmore gáhár agus fágann se baile chaile gá chuúnich an cín tríanana me is fa caiite in san géad le seo na cuinealacha cabhrú chuirbh leis an nimmert gus breanna chasáinní agus tá siad nucha fáiscí agus tá sé timpeall ar lá na páircin sin ag sí blacáil teag Tom Parsons
Kevin O'Neill spreekt de tíbe stimmer aan Hossie maar nog een eentje aan de hechte sterke vaderles. David Tiernan al aan de paasje. Mag Aiden Higgins een verse tackle wad niet moe stats en je moet couple noemen de noos. Wil fel diented. Neil en Jedden een rater. Agus ta sé decker goma I fukunshin. I fighter did it. Agus Bultje soos faoin tíhíine. Agus se Craig Reap ferta rábhilings fit agus tá fós a freistal ar a goláiste. Steach dro Kevin McLaughlin. McLaughlin and tá féimúiste in lína lá tosa. Burst ar timppla ach ní se chun steach namach. Passenger steach tíbiste ag Craig Reap. Ach tíanta goma ag an gosintóid hir an sin Columé. Burst to William Coo get an ríach up agus the fight at the chéile. John Casey. Car elle bheits a géirí as am líana agus a bheits a goil faoi scían rih nolig deirtalumach. Tucky Wahub, Trevor Howley, Billans boss ag Howley agus an steach an dros na posti Kelly Sultani ige. John Casey an anní stoppa a haníis don lán Holy Darren McMeal a ticht steach an sin agus John Casey an anní aibriúmach ach bhí Trevor Howley a smaoinú ar hold about a sin agus nílas amara John Casey a smaoinú Knockmore or a sin. Teile sí stoppa ach bhí néad a teaninte ar a segil a fáil clímar Knockmore. Ro sé an is stúrúmach a ríist. Ríist David Tiernan. Dean Gansey fáilt ar siúd agus fáil dianta Con Skipuin. Se a Paul Mulligan i ticha fada leis. Fáil eile dianta ar Paul Mulligan agus go leor fáil ní roiannig go Knockmore. Hastel lár na páisce agus a nína dheachúil seach a pain. Steach a ríiste dro Mulligan an lán tosí mór. Drochar go fáil. Agus kicks here took him off ag John Hughes. Húgna me is fic haite ar a glóca dí seo. Agus maracin se slábal go leor an áiríide. Agus John Hughes ní se róhástan sin David Tiernan. Ferta harta chuig bliana dé agus finú mar sin. Agus Turtar beidir go mit a géirí ag deir na bliana nach an le John Casey. Agus chamáile sin Kevin O'Neill ar an tíomhile chamáil mar sin beidir go bheith mai trú go leich roió i críochnú suas. Éis an chlufa seaniuh ní bhechas ad fós a ríist builte steach ag Declan Sweeney ach ag builte ar fórí legasan. Agus sin an starna iirecht a chumú Jacobson agus trí cín ag bailach chailech brenn am a ríist ar an gól agus a chance a bhí ag Trevor Howley. Níor tháinig duine be bhuis go scréad as le háing seo agus bhí si cruagama ó híh teanaí ach ba bhéon látholaí Darren McMeal a tháinig isteach in é chlána suas a bouta sin. Is John Casey ríist. Machchad ró lár na páisce. Higgins a go leice bhfuil si fáitige tá freisin díanta thar cíal agasan. Suas it dro chúne Kevin O'Neill's na sáir tá enta Casey den eile gan na sean an dúirí taigi mar go bhile chail. O'Neill ceann ísisiil trasna ach John Casey teachíach dúrú gur se goá in san glufa leachcheannis. Tá sé díana má go leor freisin in san glufa seo agus fáil díanta idir stin sin. Sé túirteach go Kevin McLaughlin. Feicimid go dtíach cin hála ríist rinne John Casey gomáin sin agus brean an fearlár páirce Stephen Sweeney fearhfuil cort a buí freisin ige i stin sin i dtíana fearl ar John Casey. Agus Kevin McLaughlin in sin ach ní leor go Declan Sweeney agus Stephen Sweeney a bheith fiúr chórmach. Nis cuimne sannaí máireach neart action le feiceil ar GA rábhílig sannaí. Idir omáinte gúige alla pell a de brodárin omáinte gil chuine agus chamáile sin an clufa seo as muohheits le feiceil ag go hocht a chlog sannaí máireach. David Catherine seanis fearrilech a Gansey Wiof beidir cheap na chuig bháltaí sa go mórta sra. Tom Parsons góling má builte ag Trevor Howley ar siúd agus sile bainte hóige chliiste bhaid Howley amach a fad le Craig Reap agus burst ríist ar timppla ó bhaile chail agus deachar go maigh an dá idan í aibriúmach ach ní deirte bheith faoach bhfuil a Knockmore sásta í iompar suas na páirce. Brian Gibbons about seo ach tucaí bhaige Aiden Higgins a seasamh ar báide agus brá sásta an immerta léamh. Martin Mulvaney na sé híomhil na páisce. I tíocht a chónahol tá an látholaí Darren McMeal ach góling má caite le siúd. Droch fes, and she grew to the ash and Knockmore. Hard dead agus foul, Dienton Shin.
agus Keelan Jagamay kicks here again Knockmore agus again Holy Lord Declan Sweeney sin when you doubt a bit fui ach go je diacarig na himmelry the cost of chonel is defoob ach mailish and green cart the chonel a shell na leroide agus Gutisha ní mu de fekel carter gondaid in the goose side the spas the goose side let na park na tadamare it dra soste shell na leroide umpers was real on the park nish beidir ganach Rudy Kevin McLaughlin was a chode maach to Dermot Higgins McLaughlin force go leis Tom Farshaw Lloyd to the Pelach and Keen leis will chance Hulak up Peter Steer she Bulte Harrich rest on freshen egg Andrew Keane ach vi chance eat the geboutische egg Andrew Keane ach an het leis chance vik Tony Mulligan is lochte aan op het diente egg Kevin McLaughlin en cha Andrew Keane het zich te sterk real chance spot te fucken hele samenheid like Casey overoige voor gefadele ach Harrich rest not to she gotje agus tasha Colin want hier Jerry Keane go Colin Martian the night 3 Keane Andrew Kane is a ganshin agus an darna score to Fort Jacobson on Yimmerst kick 0-1 ta score to Gudisha Kevin O'Neill ach an Irida ni hen netted when you right to that Fecky Egna Tossi hit Tiger Knockmore agus an Talo ach an stach en Colin want here Kevin McLaughlin in reached Farta Dianish Chris pass to stach and throw Kevin O'Neill Hoshi Bugnin ba bidach reward go agus John Casey and Anna Yavruach agus Kevin Baltic will John Casey Fecky Nivant a shell of the Leroide Spawn and chat made Leroide Tatiti Mistach Stimel Holichin reached Knockmore Gobble Rogers Group is triangle on the park Craig Reap is my lesson score no go am go hundu fresh nach Amy White shoe agus into Casey and Baltic shot Zahar John Casey that gimmer to hold Kevin O'Neill and chin agus fell diente ag into Casey agus tá mai heb go leach se láimh a Leroid a tal an Baltic sin agus fágann se 10 eile ag Kevin O'Neill agus níl doubt be faoi ach go dóigi sé seo a chu deama sé bliana dégus fi Farrochrú All-Star in 1993 sé bliana dégochan mar sin tá sé bhhad gimmert pelle in se hamoio 3 bliana caiite gim le léiles na fianna acham léana an bankar teú éis bhile a gimmar lena chloppain mar cheap se go an deisiach nis an chitóid níl ceán seo Green ach ní roisiach helína cool tá sí chuníiste bhfuil sellh chuníach níl tá sí grúti ríéis tíar an sin agus sinna Tom Parsons agus an édog sétí númed a bháin sa mnéis I dimmid John Hughes ag déad an chéad lehan seo ach níl is na fórne ach éon chunín bháin níl mór an atra benáide ach scórnaí go leor a tíocht ó chicannaí sére chéidir cín ar fad ó chicannaí sére agus trí cín sin ó Nimmert iad go leisteach ag le hama is siad a Knockmore a tátaí hir ach éigen bailach a heil chéidir cín go chólíní an Knockmore trí cín go chólíní agus ní fad an éisisin go mé na bóitirí ó sinna gimmar de bluff canis chuige chonachta chamá Banistúr an leiniuh John Hughes as Kilbheáin Seasa má lá na páisce agus an fel an láimh freisinige a réití chun túsachar leis an darna léise I breanú timppel ní écin ghfuil áirithe dianta cheachtar gan dá irin ach thugad mo faoi deariad se go ceann coppla nó medaile den anna sinna rámach agus an darna léamar sin go chlufi canis Pelaío baile chail agus an Knockmore agus baile chail chuin cín ach éigen agus an Knockmore a tíocht Inionsí Trevor Howley bouta seo sí sa drón dína le hosach a fís cóim mar se cure an lengan a tíocht Reid Cait Igison go fad le Jerry Gahan go fad le Kevin O'Neill O'Neill an chitó gecha ríis tá sí goite sceoch go má agus John Casey teachimach an í glána suas agus é sin díanta freisinige Baile chail na í éimhúach se é mar Caffrey into Casey sin dear an chulbáide Martin Mulvaney agus Martin ag go leor go chlufa hir an Charlína leachú Tom Parsons abouta sin agus pas sin dod nach cuitear stréhhaid dianta go má ag colméile an é chuineáil agus seach go níos tíochtta ríistead Aidan Higgins macha dro David Tiernan a breanú sósa dro an í nó lá tosa áit bhfuil Ali
Conway go le dro an nína cúlach é cuní stiige. Brian Gibbons a fighting a géad. So that Paul Mulligan about the shot. Colin May tíocht a ríist agus breanach a fad agus tá sé de gira umpar. Colin May fós go leis a hang black dianta hir an sin ag John Brogan an bouta sin agus shot an Knockmore will rúni ba bíide spás níl má tá darna míle gimar tar cían ar fad í sin sin agus sinna David Caffrey ach éling sí wai siúd agus Dermot Higgins a trinna beg an cóna húrt chun éag lána suas. Tom Parsons a ríist ag Martin Mulvaney. Mulvaney brásás de íún for a steach rúni beg. So that Paul Mulligan. Mulligan Knockmore meets a hard bulting. Mulligan agus í bulte Harrit Resnall freshen feckerstum. Hí lagar an muid a go gúrlin na chéile. After sí bulte Harrit Resnall ag Paul Mulligan agus sin scórí doch an túsa chuir leis a darna neamh op sin agus an darna scór tá fáteach an ónimart chamá. Nach breanna a bás bug shot Martin Mulvaney iad faideach go má níor bhreanna Mulligan suas fiú hí sé go chur an na postí agus tá siad goite rá chulaí chun cí. Stegen Dono met Kaitje mar sin in zijn glyffe. Die met Pisama vannacht van scorsen. Daar deze Jenu met de marsin. Het had Kaitje. Jenny geet je ook eens tussen daar en je zal het daar niet zien. Knockmore is sterker in ons series. Bij je ga je een gunsie getrainen dus je de kussen freshen getrainen. Heel zie bij Peter Clark. Kaitje Sherry Kevin O'Neill riest. Kan er de sterke drone de kern nog. Het leidt met de G-stinchen van Kuntorst die in te bank leggen. Dat is fighting Jerry Gohan. Gohan get het aan in terug. En hij blokkantje gesvel diente Colin May Baltishin. Burst een pole Gwynny Baltishin in. Ook zij keren. Nog een free up. Agus fekken moet. Which are Gorstein no matter will. Agus het doet een korte boei niet samen. Maar brennen. Zou dat Gohan het haar in die blokkantje Baltishin. Ik David Caffrey. Ach en chin. Gwolling Kalisach builte bhar óg agus Jerry Higgins a bouta sin a runne Chalí sin an fel sin agus tá Colin May creite go má bhar óg a seo bhfuil híanana trí scóráil te go dtí seo go mór a scríomh cécéirice in san glufa dearnach an é mistéalaí chuisteán bhhara agus tá sé creiteach de mé cinnte go mé se a fannacht de báist agus tá na saoil sin is tíocht de in seo. Saoil sin is tíocht an seo mar gúil se chu dorcha an mór báir gar nó on thógáthraí ó réir ach John Casey a fógurt ar na himnaí tá móhhaid agus a tíocht agin is a bouta seo tá Martin Mulvaney. Baile chahel chóram le sellef na líróite. Dá an ní sé gur sellef a thuirtá Knockmore. David Tiernan an fís a riocht baisú les bag níos báis a chrothú. Tiernan fós a go suas leis ar i clíán. Caite steach a drom nína lá tosa Ali Conway go leice. Iéidir leis a dhéimsúach í briste nuas ag go fad le Richard Harran. Harran a táring tara agus í builte Harrit Resnall. Pan a tosaíthe brásás de leis sin. David sé fioch ruag an scór sin. Agus scór eile fáte ónimart chamán ag baile chahel. Ach breanna se David sé cruach a chéile Ali Conway an í bhrise nuas agus Richie Harran an í chaisteach ar a Resnall. sé cín go chólíní mar sin inis ag baile chahel. Agus trí cín go chólíní ag go Knockmore. Iad gotí carúir inis gan ein scór sa glufa seo. Kevin O'Neill nach fada de sé teacaim nach. Na bheirt a testaltí bhuiste ach se Kevin McLaughlin inis. McLaughlin a bhí feiceach má hús na himar se tuí go bhar le Trevor Howley bhí sean a chólagus a carní go tal an báta sin measú bheice muid cásta inis a báta seo. Richie Harran a báta sin a fear a fud a scór dearnach gus breanna. Cecha fada go sé siar tá se goite na bhile cosint ach ní a seach gur rudháí an sin. Trevor Howley stoppa. Wel sin na Howley inis fear bhuiol agus ag mar stead ní na leachúil agus an réiteid fós a scríb ina leabhrín bag agus tá mai cheappa go bheice muid carta buin seo ag Richie Harran mar ní arna se mór an éireacht an áidíide go le drón na pellan báta sin ach gur Harran se Trevor Howley go talla
Killing check me. Chance Dessonish, Kevin O'Neill, score at Tastel, go re-halvach, doch frischen gehad. Fortje frischen. Sprean the glog, Trech a cool no met kaartje. Dat was Kevin O'Neill, a game shoot, and Darna Cooley nege. Gun gluffe shot. Agus Cooley netter bediecht. Cooley, Egeson, O'Hoos na himmersche. Ze Brian Shearer on the Cliffy to Groot take a blade down so Cliffy yeah can snake crush winning on Nike go Holy for Shach Kino kicking Sierra so Cliffy Caru Canish Shach Kino Holy for Who Kino kicking Sierra Russian Monvecchio with Kevin O'Neill a fall Hugno Shea score instant Cliffy shot we had a fair chance of the basic by the high Ruch in Tamar Nish Fi Hugno with the Martian Fanta Dish Dinish that was Groot egg Declan Sweeney about the shot Conor the Stefan through Kevin McLaughlin and Annie Shaw Stitt a job mighty and take it August David Caffrey here and Shin he did the fussy of Dedegus of Ogon Yards Bosch and good boy John Casey la here the Machle Tom Parsons about the shot Granny just was quickly on Mach Trasna and Colomé will a pass come on need 3 into August does she go to Mach hey the team in it Shud an Crockmore initiatieft Union Seed East. Kevin O'Neill in East an Ferta Kevin Vesti Marlon Hussey. Da sé mo hartar Lorna Páiste. Agus níla fear bháin iste Edim na Carno Gibige. Agus sin Jerry Gahan. Don O'Neill a Brownu Soos in Trosin. Chamach Winkli on a Heinchi. Craig Reap about the shot. Kieran Langan at Jekla Kona Hufto. Jerry Higgins, Conor de Stach East. It's Rose na Posti. John Casey and Annie Stopper. Agus í contourste Romana Canishin. Well, will fell in the Gala of Karst. Van zeggen maar een is een smaak toe. Shot it by the highly tichter East. David Tiernan. Richie Harn about the shot. Andy Casey from Kona Hurst. Agus Aidan Higgins. Going more points it. Yeah, holy Lord, Ella. Aidan Higgins, Waden you combined to gas about the shin agus he kick out to Source for ball kick it. Agus Tom Raytud. I got the Hurst Source. Couple slot Ella Nis got to go near the Carach Gold Maiden. The Vicky with O'Neill at Tichtamach. Yeke, Marta O'Neill, Mohanain. Agus Shay Evasigira. Kjansha Hoyal. Nish Old Talon in West Law, the Hokishan Kjansha. The Shay Carach Cool, Carach Shay, Carach Shah, Slatmach, and Nish about the shot. Own goal. Agus a Brando with Zone of Dossiche. Which are cream new at Holy. Beter goal in the ship when you back knee suckling. Oh, Holy is in the Fornia. Tashisha Ard, Wuchi Cream, Titchi Male Hole, bursting a leg. John Casey, Lord Corregulahan. Augustine saw what Agus David Tiernan and Chin on Imnur Lord Parker and Annie Stopper. Augustine Umpromach and Joan Cleon, which he widely saw what a feral dient and Chin. Achawil and Crockmore, Dushi, so was Runibug. You don't be free. Achawil a lot back on the Strech, the Wadawagni Spoonish. Agus Shant Alex Akers in the niche. Escorach Branner shot. Kevin O'Neill, Conor, Queen of Gucci in the Holiday. Love one of Galaccia. Ali Conway in the Bay, Jerry Gahan for Love David Tiernan of Inchin, and Annie Umpromach, it's Joe on Pavlin. After Kevin O'Neill initiative to us, then they shot a whole gallery east. Shot did the score, and they thought Gun Crockmore. Laur moet niet slochten in de score niet aan Kevin O'Neill. Kan hij ook nog shaking beginnen al. Maar hij zit lef aandacht. Instant bluffe shot. Ta holy fight tegen zijn bluffe gedisha. Ga je nog in de serie. Krijg je niet dus een gauntje. Tashi Crane, Tashi Bud to have a dress now again. I was in the Vornia. Één holy no one is. Kan Crockmore tegen de rash. In zijn nummers goed slaan. Achterist. De kick in die serie. Het taal in de hoop. I was één holy no one is in de Vornia. Dus dan sloot Dushi freshen and shot. Een bord Vikane. Holy doos de darn ja ik baile gaal. Paul Mulligan agus Richard Harron en Rajan Chinitier Tony Must. Rajan is Kevin O'Neill. Oh chicken the seer agus zeggen Tashi East de Mall on the park. On the side shit. Last the source command is agus Khoror to Wada Wani skill e Bart Vikane and Kegul cha force a door to Citila. Craig Reap. She's Fingonia.
Reap at Ticht East and the old Dorn about it. He boils it, Craig Reap, does he boils it, go hauling it, Craig Reap. Agus he boils it, Charlestown Shin score all in. There's no Fornia, Chod score at East. Vider Chod score, Chulin one and Teeve, Chulin and Teeve. Agus an ish, good Triwood, Chulin in Teeve, and Choimers. Kegun she flach, Kegun she trum. Vi Reap and Annie Thash there, Charlestown, Agus at the Chod score, Agus begin no met Fanta. Well shot tref se 4-8 ag voor Kevin O'Neill agus a Knockmore. 3 chóní nach chód no med agus teachid eis go tréan láidir in san glufi se haríist agus ar chóscór agus snel bhainisteoid a take up Nigel Reap a tíocht isteach agus kaint na noch an Jimmy Gíre de Sprague go Gíre de Rísa agus feiceil se peint go bhórst a chun ach chamáile sin feiceil sin na sailse agus an teirigad mór tá caiitin seo I bort fi céil. Sos le 7 billiún déag deirtar luma tá caiite timp na páiste idir a 6 nú tá tras na bhaine seo agus haib de chaile bheile atársúil na sailse na meascar nói. Tom Parsons about seo níos innar idir foundation agus caiise a bheith go máin in san dám na leis seo ó builte skipú ag David Tiernan, Stefan Drone on Tussy, he fought to freshen Tony Mulligan and Annie Smachtú, catching it for Richard Herron are going to stay with fouls and take Brian in the himno ni nugat a hard team pull ni Annie foot to talent shit Tanya dog shitty ag right to it agus Curtis Golina will be Richard Herron in a rugby distinction agus an fell idir a chud cossa ige agus tá mai cheap go teaglaí chasannéir seo in lína cheirvéidir déag agus agus íireach tá seagar dhéanam agus well tá na himnúí I leog bailí le chéile stin sin Darlan rud ceann céanna ríist de mééis sé ar atála Tom Parsons a go leice builteach I fáilte go Knockmore agus in na teamach le agus fálan sin tianta ar an gosinúir ar deide agus builte skippaí mach Craig Reap Or should the gear all in Nunsi, Karen Father, Rooney Sports, and she said he's on the post, and under the Tataki Stech, got Knockmore, Augustin and Brian Rutledge got a Stech and Joe Honey will fell till Tate, that she cuts it in for real. Agus killing chat, Gwil Irochtelle cut her stray, Achdi more on Irochtinish to cut her stray. Achmata Brian Rutledge, Taki Stech, killing chat will Andrew Kane, Imigum Forst, Farrow Evid Doyev, and Reem Eggerson. Agus well done Dini and Heaps on the post gesprechte He gaat hem zich bejacht nog vuile bit tuk in bouten sin a kick zeer bit tuk in Kevin O'Neill Nis tar sha kerch goal meter amach on goal the 3 king goalini fought ege in some gluffer shot goodie shot in the look tackle os the kick in Isera Nie te geloven is messe of even the kick in Isera yet Has no love Keddy in the shot. She yard. Ichi saw green, Ichi saw father. See Grootse here and chin. They give our Lord Porskit, Shanat Tom Parsons. Mach and Jerome Cleon out to end Casey. Agus Casey and Anna Valachi in the mark. Mark Caffrey in both the shot. In East, in the gear and Felchen Omper, going more meter wide in Bunty and Jerry Higgins. You must wait Jerry Higgins. Top of the half fall in the Shiana and a Vara Rush elevated. August Niarna, a Shin and Hussin to Mohalar in the Parskit. August Plan at East in Brunish, a top and Knockmore, and Anna Hoder Valachai. August E. Grutresh and Valachai at East. In the Gobber Catre and the Dorn in the Gobber Catre, Killa Furl and Chinti into Egavar Parkit, Stephen Sweeney, August Cork Cusher, August Brianna Staff, Richie Harron. Richie Harron at Martin Mulvaney. Well, Dino foul, agus only can trio ladies stech about the shit. Agus data check nach Martin Mulvaney into the blood in ish. Ton kick seer called the egg baile chail. And kick seer bind the robe. Agus on Knockmore and an all stech full shot. The Charon Orti. Ishtihan, top Peter Clark Jacobson. The gamers tonight Tom Parsons. Go baile chail. Agus he grew take Parsons will. Talk to Carol Cougar at team play. Agus kick seer Brunta Ed. Tá Carrowood a Fantan Shaw, a Bluffy Canish, Pelawio, Agus tá se fáte runni ba bídeach salchanis
ní ó híomh na Hampshire nach an chuig bhfuil imnóid í cail na chéile agus tá cúpla sleap tarnaí cúpla imnóid hí sa tunanis díra stiff faoin Charlestown agus cá an réitear í hela í anis smacht a chuneal ar chórsaí tá rud a cínt feici ag go muir fear a tíomhlíne agus tá sé goite chun cainte leis a réitear a ríisteach blean a ríistead a brú agus a tuairteach agus tá sé seo fíorthafaideach go deo pluficanis an chun den lá smúth ag go glob agus agatsa mar imnóid agus ú slabal ar a gaisin Chearcamach leidin an gcuam chuineal ar a péinach an úd sé an éis garrá was an just mus go trochtarachta sé bhád a bhaid níos deacra hí san sin ar a báist sin íanam níos ceart an réitear a go líanam tá sé fógast ar David Tiernan ifid a hocht go bhhaile chail agus a einam go isteach a leabhar bhiltóir a bhfuil Kevin O'Neill freisin há dúirteteach bert go na sean dóí atá gimmart an dá an seo an bhirtas mó beidir nach mé gimmart an bhíonn se chugainn dagad clubanna cad a hálas chomh ráchart a buinú ráchart a dearach buon duine ag David Tiernan agus ag Kevin O'Neill nasúnis síimnú sé sin rudí tada in san darna leisio agus ceadhfuid a fantar a glog na fórne ar chóscór ba a chaile tíocht an Nionsaí se ra mar Caffrey Robson David Tiernan in east Tiernan cáin áir de steach a dróní na lá tosa tá Martin Mulvaney stifa agus coppla duine mar é ach í grúte hir an sin agus grúte go má freisin ag David Caffrey agus an kicksaír brontamach ar a bhuiin siúd agus Niall Canavan mar sin choní seo a chicelamach Níos cirtá an bhaine stúir sin na ceappa Nigel Reap go leorlíonn immert fós an seo trína med í déag fós le catha ar a blog sé cholín an taobh ní acha muid an scór leis 7 nóiméad inis in san darna le ach ar a tíomhlíne tá sé sin goite agus tá Martin Mulvaney imí gom fáid deirtarlumm agus takeí isteach an áid ifid a fiche cúig sna Brian O'Connell agus sin fear bhfuil rin scór a díontaige in san gomórta scríomh go dtí seom líana trí cin go cholaí ní taim si aige ach seo inis Declan Sweeney Mach a drol or na páirce céirás ag seo tá Kevin O'Neill i ggéir le motha ní éirín leis ach bag an cún na fáid agus in na báta seo ach ag grútear eisian is ríist ag baile chail agus seo de Dermot Higgins a gáil suas faoin tíimí na ggólainn builtéad agus Kevin O'Neill rá gur builú ggólainn freisinid ach an réitear rá gur tharrann sé Gansey Dermot Higgins chunne súlar seo go láimh bháin isteach an sin agus tharrann sé siar a ceart go leor is countskip í tóí freisin í builte ag Richard Harron í fáitir eisiau ríist ag Harron chamá so den príomh scórlaí takeup a se go má an scór álaach tá sí sin builte ar fóríl agus deis curra amó ag Richard Harron ach bleanaigh sepéin ar an bháisteach atá se a caihan seo muo níl rud a be beos a gundéis se téidim foioi láthid goáidin seo i barc bhí céil seacha sé trúd atá stiff faoin Charlestown sin agus sin ag Kieran McBrien Bannister na fórne. Níos cuim na teachtain se thugainn action ó chréibh chlub na mún baile nó handruma championí chorca a gimmart na Sarsfields í dhula séile championí hibradárin agus spéisiir sin beoin seo ag a dóchlog mar chuide go lá speisialta ar TG céidir seo ar an chéad lá go bhí na saona i dtí ceiliúra céad físa cúg bliain an CLG ach sin cáin áir builte ag David Tiernan fear agus leicha tá gimmart ag baile chail bhí sé gimmart an rábhíigh sa híal agus a bhád ribh sin bhí sé na chaiptíín an lá sin tá sé gur an dar na bun sin i gréibhhuió agus breanar seo chá solo bhléana se suas haranse agus físaige fiú ige buinte sin bhí sé go le bhealach ag bhísaige gur sí go Harry Tresnon Weil sin scór an spráideach ag David Tiernan an sin a lá na páisce go bhhaile chail agus tá se le fáilte ríist deacham
David Tiernan, Joe Tom Parsons, Aidan Higgins of Ogres to Zaira, and Ashley Eastek, Tom Parsons, Dinner on the Himmer of the Ogres, I thought you were Farrell Lloyd in Ascroch, a stack of Joe Honia, pass all in Havadla, Tony Mulligan, Mulligan and a stack foes, pass on to Tom Parsons, Ashley Aini Lish, I grew to Ashley Eastek by the Hall, on Hussach Lloyd, Mark Caffrey, and Ami Shoulder stack, Harwich last on, I guess Tashed got you raw holy and keen and ish, August Nilach Denomed. Fanta in Nimmers Dinshaw. Och, Geen go holy in I shake keen. Hushy strain the cousin Jody Ach Fairlawn in Honeygish there. Mark Caffrey Boutishin. Score on Nimmers Martian as a Hela Fotje. Ek Baile Hahel score no we tastel go re-year wob. Warm up. I guess Instant Dawn the air shot. Ta Hedy Keen go score ni Fot Jacob. Hedy Keen on Nimmers. Hedy Keen o Imrodi Tifrula Erfad. Neil Shields in the bra at the end of the one. Let's score on the all rope because it's Kosugul Aru Rayana. It is Rockwood. I guess we'll go to the Kudasko on it. Fecky Chip Sweeney, Tiech the Machenchen. I was got your stack, Todd Darren Reap. Vervi enemy at a glor, Solar Hustle, Cliffisher. Darren Reap. I guess Stephen Sweeney got to make us far more at Darren Reap because harder Lord the Porske. That is a fanacht freshen. Nish, Quiggy here Numed. Fiche, Koog, second, Kaite, in a glog. Shall I be told when you slochte? I guess on Brugus. You the tour to make I chele. I guess when you're on a brew near Juno more on a shachishin. Schledia. I guess to who got a dig force in Heintiv and shot a Bark Vicane. A Gluffy Canish, Pelowio, Ravilixani, David Tiernan, she's Winkley on. Tony Mulligan, Taki Mahonil and Tossa Girial, Nachni Eileen Lesh. I guess a Knockmore. Girial in Yunsi East. Holin T here. Yet Hune gentleman in Oscar and score. Shall I Kevin McLaughlin in ish. Dinner on the Himnody, the Tide Fan Alahonde. Your Taki Shiro Walahal, David Tiernan in the mask. Dinning on the Himmelody is Shin in a board. Dinning on the Himmelody is Feckholly, Freshen, Inson, Gliffersha, Ginger and Yes, Animatar Shoe, Delmore and Ginger, Tafan to the Wall of Higginson. Augustan Rachel, a Golicha Hashtag Tom Parsons and Shin. I guess Declan Sweeney, I down the Bulchara, because it will fall into Tom, fall into it goes into it. Agus the keen to go main by the Chalish cream new. Erin glog a Junish agus and Tom a Velt. So the Juku dead in the Himmerha. Colin May. And Tom Parsons. Well, agus drach fast and Boutish and Nadi the Kaitike. Martian Hain, Tidal be Hunyal. Agus shot that Brian Dermot Higgins about to shot. Force the goal less, so Winkley on bursts the wall of him. Kaitamachage, Timo to Paul Mulligan, Burgening Colin fall by Paul Mulligan. He shin got it for real. Hush, Amy in goal boy, a couple of seconds, Fecker stop. Stavach Duchanish, Grenadier is a Knockmore, Shillever Rochen Jinshaw, Illar in the Parke. Queemness Neymarich, I hocht the club, Nyart action, RGA, Ravilixani. Cluffy Canish, alles in the mind. Cluffy Canish, Hebradar in Tabel. Cluffy Canish, on the Hill Hunye, Agus. Cluffy Canish, Pelowio, Achnija Hart and Chaffos. Ta Shach Num at Fanta the Glock Martian. Agus a Knockmore at Ticht, Edinionsi. A Vekimit, the score al cool in some Glyffisha. Goodisha, so go more to scream and you'd score at Tiri Keen Jacob. Ach, ta Jegin score on to Egg Baile Chahel. Martian and Edison cool that I should have fall. Kevin O'Neill, Cavan Ordestech and Jerome the Carnogue, Burst as a Knockmore, Stifo, Achanist, Carver, Aspaila Chahel, August in the Nani, Juanamach, Freshen, Niels Ambule Planch and he gave Lugama, go Knockmore, a Canomore, Milcha Ordestech, it's Ganishte, Ach Burst, Tossi, Nach, Wilchamortion, Jerry Gone, August. Jerry Higgins is stohi vi nach Leshon. Ach fel dinte Vaile Chahel Charlie agus David Tiernan hain the toch on the east hogel. Shafar hogel so gedama. Brenner the glogger east. Carach kehed 3 second. Machadro Tony Mulligan.
Mulligan, dianta go maige, Schles, game team political sintor, Suas Queen Cleon, Archie Willie, Girahart, Paul Mulligan, Gotchamacha, Jerome Cleon, agus a Conia. Fisa immer rob shooting is sugas the gear shellin in Euro Jachonal. It actually stick Tony Mulligan. Mulligan of an Suas sugas a tarrant. I built it 4-3 legge. Agus data on scortion of a kinum not foes. Raw holing it's in the fornia. Ni Barney a handage let him know the bit. Agus who dreaded me draw dead in the hammer. And who's fell at the Vegan Keen. I have not 3 keen yet. Well, few more on the Haley Cora Cole. Well, killing check will to solve what you're going. Macha draw on the park, Haganchi. Data Gamas on air. Egmar Caffrey. Trevor Howley. It's here on our workout. Aidan Higgins. Williams Paul Egerson. Tom Parsons of Galish. Achshada David Tiernan. Fairfoot score. Couple number though in the night. Cannon Kena. And Concha Bolt. Team Lava Clay. Agus Air 4-1. Achtan the Deshaniti. Tá bailile chail a crohom na deisina go pain agus David Tiernan a fógur to the dimnodi timple hógeol go ré an black a chuneal. Nigel Reepencha ran in a dimnodi Shelley Rochint agus tá sí grúit an bouta Jacob. Declan Sweeney Brian Chasuas ach tá sé go lá leis héin. Sweeney fósa go leis agus fáiltíanta ag David Tiernan sin agus well a couple of the non agus era dis gur goin Torres David Tiernan Reem Declan Sweeney Baldishin agus tá anim David Tiernan gote leabhar an Voltar an géad leanar brunú carta buí agus bhfuil an carta buí a dúirt Joan Boutasha. Kevin O'Neill Jerry Keane fáiteige go dtí 3 cín fáiteige ó hús na himmartha kickan í sér ar fad. Chéananú met fantar a glog. Mahain Shisha had a test on the atrap ach ein holy awon. Tá sí fada go leor ach 4-1 tá sí goite agus bí sé dímach leis sé gáinsin. Na mé sé cuimnú gáinsin an ochtanis agus í curra 4-1 leige. Bí sé cearch cúg méadar amach an gól. Agus gitó geige. Nis 3 nú met fanta go dí deir in na himmartha. Rá cholín idir na fórne. A bíad Sarsfields bhaile chail in éidir rio a bheits a ceiliú an nocht. Nú mé na leidir tuisgurt rio an anna híocht éis in san glyffe. Can arda dro Jerry Gunn in east. Bud chant agus in a hole. Tan Colomé Colo siar a chin agus na siege ag John Casey. Agus Casey tíocht amach go halling to le hen balta sin Schles game amháin le spás oscailt amach os a chóirimach agus siad baide chail tíocht in east. Mark Caffrey balta seo. Eddie Clehan seo tá Brian Gibbons, Kevin McLaughlin I géirí maintó ach Gibbons fósa go leis a balta sin. Aidan Higgins a gimach wai siút an tasa. Tá Brian Gibbons sínt ar a tala ach tá baile chail fósa leannach dorb a gimmart agus teachí steach. Even a fiche cúig sin Brian O'Connell. Steach an east Egerson I dro Chonia agus Richard Harron tras I dro Ali Conway in east in ash in east I dro Brian O'Connell Conor tras in the Carnoige as she titty freshen and Paul Mulligan I Baltic Paul Mulligan Harrich last nog agus tá 3 cín go cholíní in na fórne Rá moment fanta a glog agus she had loch takeíocht do bhaile chail atá ceiliúra Conor tras in the Carnoige agus go bursteice na dríocha go dtí Tony a bhís go fada le Paul Mulligan agus bhí Mulligan an anna chaisteach Harrich last agus I dhearthaid chosásta céan an sin. Númad go léir mar sin fanta a glog. Chuig go hocht númad carte. Duine go himimiúí bhaile chail gortaísna. Dermot Higgins tá cheappa. Agus bhfuil onadí tíochtta isteach. Tá cheappa bhfuil ahrú díanta seo ag idirn bhaile chail. Agus teachí isteach tá Kevin Dignan fearraí ar a choroig gortaí ag dúrú agus tá teachí isteach a chumar bit bhí sé enimní ar a glár an jobh. Chonig Dermot Higgins isteach an áiteach an is sé Dermot Higgins atá fáil na páisce. Agus tá Kevin Dignan teachí isteach. Ahrú díanta freisin ar a bhfuil an eile. Even an lídéag. Sinna
Dermot Higgins even a hussa sé Ish, a mit Rash nimmer stilish ní mór an am tá fantaigh go Knockmore trasna ag Kevin McLaughlin Ceirta McLaughlin gael díana ní hína bhí sé gíríonna bhí go leor spás an báilta sin ige be go mit an an ícharí ar a trasna ach tá sí goite ar fóríl agus be sé dímoch go mai leis a gan sin ach brean ar a glog tá seas go nómed bug nach caite trí cín go chólíní idir na fórne lá vlug en zo de park bekeken. Ach, maar dat is een vlug heen. Bij Baile Gael, ik ken je nog maar. Cream de Nielen, Greefscher, kon de Wio Groetje, ach, voor je gewoon kapane. Nee, die ik als de doog en geed wordt. En daar nog hoe het 9 blien en de eerste in Rawielijkse heel. Het schrie rachel voor kennis als ik hele kooltjak op. Zodat een schrie kan ik me niet op aanhalen in Bunter Trevor Howley. Ach, een rechter roger die nu fel about is in. Ach, is Bert nu troer en je stechen naar Trevor Howley. Ach, niet dinne beetje als hij kill. In dit in de hemmerhundje. Ach, niet dood we free. Ach, gur Cliffy shot a tough 4 roger Joe. Trevor Howley we gimmers ten lene ja goal gewio en in de gailje. Die sloeg Tim Lene. Ach, Brenner shot. Sin goling aan Lloyd. Agus an glón in sin isteach na hier snelrod naar cheart weet je tegen. Dan mijn gap gur an goling. Kerkloor. Wel niet verder de glóne ga isteach gaan edit. Plannen 3 het gaan met elefantijn. Zal mijn cheske 3 kaartje. Agus gaan marschen fosig Knockmore. Cashit cool all. A solon yn y siadesyn, Cashit shelf na liroid all y dash, frysyn. Agus tan reitio'r. Gwyled y hwrtyn cyn. Magr y ffel hoi yn y teifr sti. Agus yn ish, wyl desh sgor ola acab. Snan reitio'r. Kieran McBrien. Gwylio'r sir i gyfersyn le 3 blian yn was. Nach eifach soste, van jij nog loop een kantje rochend. Die maar kaint loop zal er rust een glif agus weer al nach weten dies. Nach weten dies a chudebe. An triw cliffe canis a chaile as a chéile. Wel tan chumar is gael fwy lahar. Gracupson, a veis Coran Paddy Wackler a galawale. Fwy chan couple nomad. Shadanish, Paul Mulligan. An fair a daimshe an score derna chob in some glyffe o nimert. Kicks here about the shot. On talo. Harter Kenneth 3, Kenneth Ken made the match. Giranche. Agus ta she got you trust in vele hole. And Knockmore geri e blumach goal in bultje. Ach Mark Caffrinchin. Hayan go Kalishoch. Agus killing check my kicks here in second Knockmore. Blan at the glog. Ni lak bach kuige second no marchen. Zal het je could did it. Leshen nimmerstin shot. Can't skip it. En goal body and Niall Canavan. Nish. Should Darren Reap at attack there. Kevin McLaughlin, true her team player. Tom Parsons bras off the foul in and Sinead. Agus Shellin and Yura Jachonial was and heaps on the park. Tom Parsons force again here Salachet. Agus Brown at the Glogger East. Fia cool second Fontanish, Egan Knockmore. Kevin McLaughlin and Brown Suas. Ta Bert Nu true Tiverstick. Darren Reap at East. Kevin O'Neill and Brown Suas. Nilach Mo Owen Level about the shot. Agus Shin Tira. Agus ta she grew to freshen up. Tag Neil for Fowler a piece of chin. Kaite Shear Fada. Leis an Nechol agus Jack Casey hit a Boston an í Havant. Agus í Bromach agus kick Carach a cóg méidir about the sin. Ach bhí nid a dimnarí haar típul to spot the sin hís. Gur sé deachud é amach. Céhar an kick ar an díróid. Ach tá ein rudiwán. Bheith John Casey a has also cód amach agus a bheith an í stoppa ar a Boston an sin. Bream ar a glogad ís. Chasco 3, 60, 60, 80. Kevin O'Neill. Ní bheith seach a ggéir an isí seo stúr steach a drón a ceann og i bige agus a stúl go méid duine cínta an darnach ar chofada lethe. Breanin si go má, darnaí go leice i grúte hí san sin ag an Knockmore. Níl tá sí grúte ag Aidan Higgins agus táineadóg sétí ag an réitóid. Tá Craibh Pelle chundé Wio grúte gon tíríú uaid i riomh ag Baile Gael. An chéadúid an idir agus a dó an darna huaid a gábhil agus a híal. Ach le rábhlíon an was tá sé hééis an chluife canis seo a cháile. In rábhílig sa seach, cháile ar naid stifon i bhéal an áha. In rábhílig sa hocht, cháile ar naid bailcha déirín. Ach in rábhílig sa naí, tá an Knockmore builteachab. Agus é sirthaí go maithagab le rintmha blianta nuas. Loich ru go leor haar timpel na parke Acapson.
agus lágra sé uasach deachar fad clufa pelle a bit beo immert. Tá sé grúte ag baile chail is Jacobson a bheits Curran Paddy Mackler a galahile tróna inniuh. An scór dearnach agus iad a ceúr sa máiste chun seo baile chail náidenaí an Knockmore náide sé níos críomne tá comórta sin se ar TG cead tá sé feicí rintúin í hanagaí se blaise begail in sin inniuh. Tá dúsin na bratha ar fóil. Cóthaigh críominn agus Gulfstream. Baile chail, snean Curran chum runna is ar baile chail agus béis an cheúra a nocht thuas in sin in éhar bhuió mar go bhfuil na seampíní agus an Curran sin a go le eis in íst ag baile chail gon chéadúid ó 2000 agus a híal. Okay, David, what did you think of that match today? Yeah, tough one, Gavota. We knew coming into it, like what, Knockmore 2001, we played them the best in 2004 in the semi-final, I think it was, and we bet them in the semi there in 2000. We know what's coming. They have an up-and-coming team, like they have a couple of older lads who like Sweens and Kevin O'Neill, like, but we knew what we were going to be up against, and you've seen it there in the second half. Slight breeze against us, but we dug deep. I think the experience probably showed in the end. We're a long time on the road, like, so it's been, you know, it's just rewards, I feel good. What about the weather today and the conditions? How tough was it? Yeah, well, yesterday I think as anyone woke up beat Knockmore or Charlestown, we were worried about the weather conditions. As everyone knows, we played Balladreen last year in atrocious weather conditions, and it probably ruined the final for as a spectacle. Today it turned out it was fine. Like I think for both teams, the rain fairly held off, and the wind wasn't strong, which is always a key factor. Now, this is the third championship you've won. It's your second medal after 2001. How sweet is this one, considering that you've lost the last two? Definitely, I would say this, like as captain 2001, it was absolutely fantastic for the first time in over 100 years or something. But to win it this year after losing the last two finals is at the age of 35 now, so I don't know if I'll be around for much longer, so it's extra special. I'm sure you'll still be sticking around for the Connacht Championship in 2 weeks' time, though. I hope so, and hopefully the All-Ireland won in March. Thanks. David, listen, Karina, thanks very much. Thank you. Thanks very much. Kieran, well done, cohort. Fair play. How's the heart? Just getting back to normal now after a while of pacing up and down. Are we okay there, lads? Saved the day. Big time. He was actually kicked the vital point. Okay. Kieran McBride, it's just over. What are the first thoughts now? Well, the first thoughts are for the players. They've had two very disappointing seasons where we lost the two finals, but without a doubt this year now, I feel humbled more so than anything else with all the congratulations I'm getting, because really I'm only an organiser for them. I just put things in place. It's them that does the work out there, and Sean Higgins does the training, and Philly Finn does all the other organising with the players. So really I feel humble at the minute, but I'm just enjoying the occasion. What about the game itself? How do you think it went, and how do you think your lads did? The game, we always said at the start that it was going to be a low-scoring game against Knockmore, because it wasn't going to be an open-flowing game. Knockmore play a certain brand of football, which is, you know, they're in your face, they work hard for one another, and I saw them against Crossmline in the semi-final, and they really proved that they really wanted this year. This is their fourth final to lose now since 1997, so, you know, the will was there for them to win it as well. And I always knew it was going to be a tight, dour affair, but when I saw Ginger Tiernan kicking over that point there to put us ahead, a massive point 35 yards out on the left hand side, I felt the day was ours, and that if we could push on from there, and thankfully we did, we got 2 more points. Because just before that, Knockmore seemed to be getting back into it a small bit. Kevin O'Neill scored 2 points from play, and it looked as if they were on their way back. It actually did. We had to make a few positional, one change from the bench. Brian O'Connell came on, and we had to make a positional switch inside, which brought Tiny Mulligan outside, and Anthony Fairplay, he caught a couple of balls there and one possession that we badly needed, and gave good ball inside to the forward line. The most thing that we did do though is we kept our heads, and that's what we asked them to do. Last year we panicked a bit against Balladreen when we were in the ascendancy in the second half, but this year no, we said at half time, we're a point up, let's hold our heads out here and not panic. And once they didn't go ahead, I always felt we'd win the game. What about the Connacht Championship now? It's in 2 weeks' time. What will you do from now until then in preparation for that? Well, I can roll out the next 2 days anyway, I can guarantee you that. But after that, I think we'll do a bit of pool work Tuesday night. We'll go back to training on Saturday to get the muck out from these 2 days. And we haven't really thought about the Connacht Championship up to now. And we'll be playing Castlereagh. Dennis Kearney, a Charlestown man, is actually in charge of Castlereagh. So it'll be an interesting game, if nothing else. I'm very friendly with people. They're just the far side of the border, and friendly with a lot of people up there. So I'm looking forward to it actually now. But what would your hopes be for the Connacht Championship? I hope we win the All-Ireland.
Okay, Gormeen Wagon. Good on. Thanks a million. Okay, lads, thanks very much. I'll tell you,